हाय गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सुनी पारुछंती पिंटू बड़ाई आज्ञा आज्ञा शुणी पारु। फ्री अछंती तो आपण आज्ञा फ्री फ्री अछंती अछि। फ्री अछि आज्ञा फ्री आज्ञा अछंती तो आज्ञा किसी डिस्टर्ब नहीं तो वर्तमान ना ना किसी डिस्टर्ब नहीं। पानी पी दियंतु जदि किसी ना लागुची सेमती ना की चर्चा है फैक्स आसिकी पानी पा। हम कथा क्लियर सुबुची तो आपण हां पूरा क्लियर सब बुझे। वर्तमान आपण जिम रे अछंती आज्ञा आपण को जिम जो सेंटर रे अछंती टिके ता विषय रे टिके कहि देबे टिके लोक जानि दियो तो आपण को जिम रे करूछंती राउरकेला रे जिम विषय रे हां हां मु एक्चुअली मु जिम ट्रेनर अछि इति आ मु निजे सकाळे जिम करे नॉर्मल ये बॉडी वेट ट्रेनिंग करे आ संध्या रे पिला टिके देखा देई करे। आपण निजे जने जिम ट्रेनर मध्ये अछंती आज्ञा आज्ञा दर्शक बंधु मान जन चाहिए ये बर्तमान आम सहित पिंटू बड़ाइक राउरकेला यूथ क्रिकेट एसोसिएशन आरवाईसीसी राउरकेला जन पेस बोलर भाव में अनेक ना कमी पिंटू बड़ाइक बर्तमान आम सहित लाइव रे जोड़ी होइछन्ते पिंटू टिके निज विषय रे कहिदेबे हम व्यूअर्स मानकु मो विषय रे सर आपण किछि पचारंतु मु से कहिबे आ। ना आपनकर घरटा को जिला को ब्लॉक रे ओ आमर सुंदरगढ़ जिला लाठीकोटा ब्लॉक मु रोची बेदव्यास बेदव्यास रे आ क्रिकेट खेलिया पई जाय राउरकेला सेक्टर 14। घर होची सुंदरगढ़ या वेदव्यास रे आपण रहंती एवं क्रिकेट खेलिया पई जानती सेक्टर आई 6 को सेक्टर 6 को आपण जानती क्रिकेट खेलिया पई आया पिंटू अनेक खेल थिला आपण क्रिकेट को कोन पई बाछि नै थिले इन्दी क्रिकेट खेल प्रति मोर बेसी भल पाइबा अछि आ मु प्राय सब खेल खेले किंतु क्रिकेट पई बेसी भल पाइबा अछि आ सेटम क्रिकेट खेले बेसी मु फुटबॉल वॉलीबॉल बैडमिंटन सब खेले वॉलीबॉल मध्ये बट मोर खेलंती आपण फुटबॉल मध्ये खेलंती आया समय पाइले आपण खेलंती वॉलीबॉल फुटबॉल आया वॉलीबॉल एबे रे एबे को पोजीशन ए प्रोफेशनली मु पूरा क्रिकेट रे ध्यान दउची आगरु टिके ए ध्यान दउ नथली ए प्रोफेशनली क्रिकेट खेला पई देखु। वॉलीबॉल रे आपण को एरिया को पोजीशन रे खेलंती लिबरो ना स्माश ना बैक साइड रे खेलंती कोठी खेलंती आपण वॉली रे मु सर्विस करथिले सर। सर्विस रे आपण रहंती या एवं फुटबॉल रे आपण को जगह खेले पई पसंद करंती फुटबॉल रे मु डिफेंडर थिली। अच्छा या राउरकेला रे बहुत फुटबॉल खेल मध्ये सेटा रे हुए हॉकी मध्ये हुए राउरकेला या एवं संध्या समय संध्या रे आपण जदि अंबागान नाला रोड एरिया को जिवे ताले सेटा रे मंचूरियन चाउमीन गुपचुप रो भारी भिड़ लागि थाए संध्या बेले मंचूरियन मोमोज ए सब पूरा रास्ता साइड रे खाली लागी। राउरकेला से मुझे बहुत फेमस पिंटू बड़ा एक आपण घरे की अछंती आया आपण घरे की अछंती आम घरे मु आम भाई खाली बापा को करंती बापा 2008 रे एक्सपायर डेट डेट हो गई। अच्छा घरे केमती सपोर्ट करंती आपण क्रिकेट को नहीं घरे मोर केही नांदी मु आम भाई खाली भाई केमती सपोर्ट करंती मां आपनकर मां मां नांदी मां 2020 रे डेट हो आई एम सॉरी पिंटू बड़ा गई सर। किंतु तथापि आपण क्रिकेट को आपणी छंती एवं गोटे प्रोफेशनल क्रिकेट को नहीं कि जीवा परिवार सपोर्ट न थाई कि स्पेशली मु प्रथम थर करी कि एमिति जो गोटे प्लेयर को लाइव रे आनी छी अनेक प्लेयर को मु 4 वर्ष हला अनेक प्लेयर को लाइव रे आनी छी प्रथम एमिति घटना आया को प्लेयर को बापा मां नाहंती पेरेंट्स नाहंती से दुखटा मु जानि परछि एवं पछारिथिली अनेक प्लेयर समस्त कहितले जे नाही मो बापा मां अछंती एवं सेमानक सपोर्ट मध्ये बहुत पिंटू बापा मां नाहंती आपनकर सपोर्ट ठीक आया करूछि आपन आया
ମୋ ଭାଇ ଅଛି ସେ କାମ ଦାମ କରେ, ମୁଁ ବି ଟିକେ ଜିମ୍ ରେ ପଇସା ଇନକମ କରେ ଆଉ ଖେଳେ ଆଉ। ଆଚ୍ଛା ଜିମ୍ ରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣ ଟ୍ରେନର ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇଠୁ ପଇସା ମିଳେ ଆପଣ କ୍ରିକେଟରେ ଆଜ୍ଞା ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପ୍ରଫେସନାଲ କ୍ରିକେଟର ପାଇଁ ମିନିମମ୍ ତାକୁ 20-30 ହଜାର ଟଙ୍କା ଲାଗିଥାଏ ତାର ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟସ କିଣିବା ପାଇଁ। ସେ ହେଲମେଟ ହଉ, ଆଜ୍ଞା ପ୍ୟାଡ ହଉ, ଗ୍ଲୋଭ୍ସ ହଉ, ଗାର୍ଡ ହଉ, ସୁଜ୍ ହଉ, ତାକୁ ମିନିମମ୍ ଏମିତି ଲାଗିଥାଏ। ଆପଣଙ୍କର ଆଡଜଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ? ହେଇଯାଉଛି। ମୁଁ ବ୍ୟାଟିଂ କଲା ବେଳେ କାହ୍ନା ଜ୍ଞାନର ବ୍ୟାଟ୍ ନେଇଯାଉଛି, ସେମିତି ଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ଗ୍ଲୋଭ୍ସ ଆଉ କିଏ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି, ପ୍ୟାଡ୍ ମୁଁ ନିଜେ ନେଇଛି, ଆଉ ସବୁ ମୋର ଅଛି, ହେଲମେଟ ଫେଲମେଟ ସବୁ ଅଛି। ପିଣ୍ଟୁ ଆପଣଙ୍କର ଫେଭରାଇଟ ଫର୍ମାଟ କଣ? ଆପଣ T20 କୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନା 50 ଓଭର ନା ଡେଜ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଯୋଉଟା କହନ୍ତି ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ମତେ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ଆପଣ? ମତେ ଏବେ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆଗରୁ T20 ଥିଲା, ଏବେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ମୁଁ ଡେସ୍ ପାଇଁ ତିଆରି କରିବି ବୋଲି। ଆପଣ ଜଣେ ପେସ୍ ବୋଲର, ଆଜ୍ଞା ଜଣେ ପେସ୍ ବୋଲର ର କାହାଣୀ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଥାଏ। ସେମାନେ ଯେତେ ଭଲ ବୋଲିଂ କରିଦିଅନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଓଭର ତାଙ୍କୁ ଏମିତି ମାଡ଼ ହେଇଯାଇଥାଏ, ଲୋକଙ୍କର ଭଲ ପାଇବାଟା ସେଇଠି କମି ଯାଇଥାଏ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ବହୁତ ଦୁଃଖ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଗୋଟେ ପେସ୍ ବୋଲର। ଟିକେ ତା ବିଷୟରେ ଟିକେ କହିବେ, କେମିତି ଏମିତି କାହାଣୀ କହିବେ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ହେଇଛି? ସେଇଟା ଲୋକମାନେ କୁହନ୍ତି, ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି ସେଇଟା, ଗୋଟେ ବଲ ବୁଲିଗଲେ, ଗୋଟେ ବଲ ଖରାପ ପଡିଗଲେ ସବୁ କୁହନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଆଇଡିଆଲ କ୍ରିକେଟର କିଏ? ଆପଣ କାହା ପାଖରୁ ଇନ୍ସପାୟାର ହେଇଥିଲେ? ମୋର ସାର୍ ଡେଲ୍ ଷ୍ଟେନ୍। ହୁଁ ହୁଁ ହୁଁ। ଡେଲ୍ ଷ୍ଟେନ୍ ପାଖରୁ ଆପଣ ଇନ୍ସପାୟାର ହେଇଥିଲେ। ଡେଲ୍ ଷ୍ଟେନ୍ ଆଜି ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି ଘଣ୍ଟାଟେ 2 ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଲାଇଭ୍ ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଶୋରେ। ତାଙ୍କର ପୁରୁଣା ଆଜ୍ଞା ବଲ୍ ଗୁଡା ସେ ଦେଖଉଥିଲେ, ପୁରୁଣା ବଲ୍ ଗୁଡା ସେ ଦେଖଉଥିଲେ, ଯୋଉ ବଲ ରେ ସେ ଭଲ ୱିକେଟ ନେଇଛନ୍ତି, 4ଟା ୱିକେଟ, 5ଟା ୱିକେଟ, 6ଟା ୱିକେଟ, 9ଟା ୱିକେଟ ଇଭେନ୍ ନେଇଛନ୍ତି। ସେ ବଲ୍ ଗୁଡା ସେ ସିଗ୍ନେଚର ମାରିକି ରଖିଛନ୍ତି। କୋଉ ମ୍ୟାଚ ରେ ସେ ନେଇଥିଲେ, କୋଉ ଇୟର ରେ ସେ ନେଇଥିଲେ, ସେ ବଲ ରେ ଲେଖିକି ରଖିଛନ୍ତି। ପାଖାପାଖି ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି 100ଟା ପାଖାପାଖି ବଲ୍ ଥିଲା, ସେ ଦେଖଉଥିଲେ ଏଇ ଇୟର ରେ, ଏଇ ଇୟର ରେ, ଏଇ ଇୟର ରେ ମୁଁ ନେଇଥିଲି। ଏବଂ ବହୁତ ଲିଜେଣ୍ଡ ଡେଲ୍ ଷ୍ଟେନ୍, ତାଙ୍କୁ ଆପଣ ଇନ୍ସପିରେସନ ବୋଲି ମାନନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ପେସ୍ ବୋଲିଂ କରନ୍ତି ପିଣ୍ଟୁ। ଆଜ୍ଞା। ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ଆପଣ ହେଇପାରିଥାନ୍ତେ, ଆପଣ ବୋଲର କଣ ପାଇଁ ହେଇଗଲେ? ନା ମୋର ଇଚ୍ଛା ତ ଥିଲା ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ। ଏବେ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି କି ବ୍ୟାଟିଂ କରୁଥିଲି, ମୁଁ ଡେଲି ବ୍ୟାଟିଂ କରେ, ମୋର ଇଚ୍ଛା ଅଛି ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଫାଷ୍ଟ ଗଲି କ୍ଲବ ଯେତେବେଳେ ଜଏନ୍ କଲି, ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ନିଭିଆ ବଲ୍ ଖେଳୁଥିଲି, ତ ମତେ ଆଇଡିଆ ନଥିଲା ବ୍ୟାଟିଂ ଡିଫେନ୍ସ ଇଏ ସେ ସବୁ ଆସୁନଥିଲା। ତ ମତେ ସାର୍ ମତେ କହିଲେ କି ତୁ ବୋଲିଂ ପକେଇ ଦେଖ ଥରେ। ତ ବୋଲିଂ କଲି, ତ ଜୋର ପକଉଥିଲି, ତ ସେଦିନ ମତେ ବୋଲର ବନେଇଦେଲେ। ସେଦିନ ମୁଁ ପେସ୍ ବୋଲିଂ କରୁଛି। ଆଚ୍ଛା, ବ୍ୟାଟିଂ ରେ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ପରଫରମାନ୍ସ କେତେ ହେଇଛି? ଆପଣ ହାଫ୍ ସେଞ୍ଚୁରୀ ଲଗେଇଛନ୍ତି ବ୍ୟାଟିଂ ରେ? ଆଜ୍ଞା। କୋଉଠି? ଆମ ଆମ କ୍ଲବ ରେ, ଆମ ମ୍ୟାଚ ରେ ହଉଥିଲା ସେଠି। ଭଲ ଆପଣଙ୍କର 5 ୱିକେଟ ହଲ୍, ପ୍ରଥମ 5 ୱିକେଟ ହଲ୍ କ୍ଲବ ମ୍ୟାଚ ରେ କୋଉଠି ହେଇଥିଲା ମନେ ଅଛି ଆପଣଙ୍କୁ? କ୍ଲବ ମ୍ୟାଚ ମୋର ଏଯାଏଁ ହାଫ୍ ସେଞ୍ଚୁରୀ ହେଇନି, 45 49 ଏମିତି ହେଇଛି, ହାଫ୍ ସେଞ୍ଚୁରୀ ହେଇନି। ନା ୱିକେଟ କଥା କହୁଛି, ଆଜି ବୋଲର ଆପଣ 5 ୱିକେଟ ହଲ୍ ନେଇଛନ୍ତି? ୱିକେଟ କଥା ଆମର 5 ୱିକେଟ ହଲ୍ ସାର୍ 4ଟା ଅଛି। 4ଟା ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ଭଲ କୋଉଠି ହେଇଥିଲା ଆପଣଙ୍କର? ଆଜ୍ଞା। ଭଲ କୋଉଠି ହେଇଥିଲା? ଫାଷ୍ଟ 5 ୱିକେଟ ହଲ୍ ଆପଣ କୋଉଠି ନେଇଥିଲେ? ବେଷ୍ଟ 5 ୱିକେଟ ଆମେ ରାଉରକେଲାରେ ନେଇଥିଲି ଗୋଟେ, ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ଲାଗିଥିଲା ରାଉରକେଲାରେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଛତିଶଗଡରେ ନେଇଥିଲି, ସେଟା ବି ଭଲ ଲାଗିଲା, ଛତିଶଗଡ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ରେ ଥିଲା। ହୁଁ 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 ହୁଁ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କ୍ରିକେଟର ପାଖରେ, ଆଜି କ୍ରିକେଟର, ଆପଣ ଜଣେ ମଧ୍ୟ କ୍ରିକେଟର, ଗୋଟେ କ୍ରିକେଟର ପାଖରେ କଣ କଣ କ୍ୱାଲିଟି ସବୁ ରହିବା ଦରକାର? ଫାଷ୍ଟ ତ ସାର୍ ଫିଟନେସ୍ ଆଉ ଡିସିପ୍ଲିନ ରହିବା ଦରକାର ବେଶୀ ତ, ଆଉ ଟିକେ ଡେଡିକେସନ ଦେବା କଥା ଆଉ କରିବି ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ ମତରେ ପ୍ରଥମେ ହେଉଛି ଫିଟନେସ୍। ବହୁତ ଆଜ୍ଞା ବଢିଆ କଥା କହିଛନ୍ତି। ଫିଟନେସ୍ ପ୍ରତି ବହୁତ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତି ଯେ ଗୋଟେ ପ୍ରଫେସନାଲ କ୍ରିକେଟର। ଫିଟନେସ୍ କେତେ ଦରକାର ଆପଣଙ୍କ ମତରେ? ଆପଣ ଜଣେ ଜିମ୍ ଟ୍ରେନର, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପ୍ରଫେସନାଲ ସ୍ପୋର୍ଟସ ମ୍ୟାନ ଏବଂ ନର୍ମାଲ ଗୋଟେ ଲୋକ, ସିଏ କେମିତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା କଥା ନିଜ ବଡିକୁ ନେଇକି, ସେଇଟା ଟିକେ ଆପଣ ଟିକେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଟିକେ କହିଦେବେ। ସାର୍ ଆଜିକାଲି ତ ଯୋଉମାନେ ସବୁ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ପ୍ରାୟ ଅଧା ପିଲାମାନେ ଫିଟନେସ୍ ର ଧ୍ୟାନ ଦଉନାହାନ୍ତି, ଖାଲି ଆସିକି ବ୍ୟାଟିଂ ବୋଲିଂ କରିଦଉଛନ୍ତି, ଆଉ କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି, ଜିମ୍ ଫିମ୍ କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି, ନା ନର୍ମାଲ ଏକ୍ସରସାଇଜ ଦୌଡା ଦୌଡି କରୁନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଟିକେ ଭଲ ଭଲ ବ୍ୟାଟିଂ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଦରକାର ଟିକେ ଫିଟନେସ୍, ଲମ୍ବା ଇନିଂସ ଖେଳିବା ପାଇଁ। ଫିଟନେସ୍ ନ ରହିଲେ ଲମ୍ବା ଇନିଂସ କରିପାରୁନି, ଆଉ ଫିଟନେସ୍ ନ ରହିଲେ ସାମାନ୍ୟ କ୍ୟାଚ୍ ବି ଦୌଡିକି ଧରି ପାରିବାନି ଆମେ।
बढ़िया कथा फिटनेस कहते निहाती आप निजे फिटनेस ऊपर ध्यान देवा कथा जदि आपण हाफ सेंचुरी किबा सेंचुरी लगाउछंती ताले आपणकर फिटनेस पूरा फिट थिबा दरकार एवं आपण को लंबा कैच धरिबा थिले सौम्य लेंका को भळे आपण को फिट रहिया पई दरकार ना कोन पूछिंदे आपण ताऊ सब थर सब बेले कहूची कि भाई जिमा जिमा अच्छा गुटे गुटे धर आसंता काली मैच अछि आज राति रे जणे चिकन खाइ दैछि 100 ग्राम गुटे प्लेयर तो सेही हिसाब रे आज्ञा केते केते फिटनेस करबा दरकार ताको सकाळे नाଇଁ सर देखो जोने रेगुलर खेलुचंदी ना से चिकेन खाई सोइले कि प्रॉब्लम नहीं यदि ए मैच आमे खेलुनु केबे भी और चिकेन खाई देलु और डायरेक्ट मैच रोलेवा से टिके प्रॉब्लम हुए कारण रेगुलर खेलुचंदी तांको भाई किछि होबन अच्छा 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 एया किंतु आपण जीवन रो लक्ष्य कोन एवं यहा को हासिल करिया पई आपण केते परिश्रम करूछंती मु तो बहुत मन आगरु मु एते कोन दिली एबे तो बहुत सीरियस अछि सर आ मनरो सब दिन चल जे मोर फिटनेस क्रिकेट सब बढ़ जा आ एबे आपण तो जीवन किछि रो लक्ष्य कोन जीवन हम रो एबे लक्ष्य ला श्री क्रिकेट खेलिया लग माने क्रिकेटर हेबा स्टेट आईपीएल इंडिया एवं ओडिसा टीम रे जागा पाइबा मध्ये आपनकर लक्ष्य आजिकली क्रिकेट रे आपण जने बोलर आजिकली क्रिकेट रे जो भଳି भाबरे जर्क बोलिंग होछि जोटा को भट्टा कोंती ओटे उपाड़ी दियंती बॉल ता विषय रे आपण कोन कहबी सर से मु कहा विषय जर्क बॉलर देते मु देखिने गाहु याडे आ देखि नहीं यार जर्क बॉल तो खाली टेनिस बॉल खाली खेलंती बिया बॉल ड्यूस बॉल तो सर जानी नहीं नहीं ड्यूस बॉल रे हुए ना ड्यूस बॉल रे नेवर अलाउ नहीं से माने बोलिंग करे देबे नहीं आपन को किंतु आज्ञा आपण टेनिस बॉल रे देखिथिबे जर्क बोलिंग हवार तो मु निजे बहुत खेलची छोटे बड़े मु निजे करते कोन कहबे ता विषय रे जो माने स्पेशली यंग प्लेयर असंती जर्क बोलिंग करूछंती जो माने जर्क बॉलिंग खेलुचंदी फास्ट तांग हाथ खराब हो जाउची वर्ष दिवस पर पूरा हाथ पूरा एते खराब हो जाउची कि साने किछि करि पारन मो सांग निज सांग मान हाथ बहुत पिलांग खराब हो जाउची साने थ्रो भी करि पारन ते मुको जर्क बॉलिंग तो खेलिया कथा नुहे राउंड डाउन खेलटा बेटर बढ़िया से कथा निबिया और कहछन जणे जर्क बोलर से जदि गोटे 2 वर्ष कंटिन्यू खेले ताले तार हातर प्रॉब्लम आज्ञा आसीबो आर्म रो प्रॉब्लम आसीबो सियोर प्रॉब्लम आसीबो एवं जदि जणे गोटे राउंड आर्म बोलिंग कला जदि जणे गोटे राउंड आर्म बोलर अछि ताकू केते वर्ष पर्यंत एमिति कोनोसी प्रॉब्लम रे सम्मुखीन होबा पड़िबनी आपण को हिसाब रे राउंड डाउन बॉलिंग करतले आपण जते फिट रहबे से फिटनेस वेट लिफ्टिंग करूतबे हेले एते जल्दी किछि होबोनी आपण कंटिन्यू 20 वर्ष 25 वर्ष खेली पारबे राउंड डाउन रे किछि होबोनी वेट लिफ्टिंग के दरकार हो बॉडी को बढ़िया कथा कहछन ट्रेनिंग ये करा सब आइडिया ये सब आइडिया हमको न था बहुत बढ़िया कथा कहछंती आजिकली जो जो लोक माने जो प्लेयर्स माने देखुछन लाइव यदि आपण जर्क बोलिंग करछंती ताहले सब जिंस प्रति आपण ध्यान देवा दरकार आपण हातर प्रॉब्लम हेई पारे आर्म रो प्रॉब्लम हेई पारे आपण को राउंड आर्म खेलिबा दरकार जेमति पिंटू बड़ाई कहछंती एवं पिंटू बड़ाइक आपनकर फुल नेम होची संजीव बड़ाइक आज्ञा आपनकर फुल नेम होची संजीव बड़ाइक आज्ञा आज्ञा आपनको घरे कोन डाकंती एवं क्रिकेट ग्राउंड रे आपन कोन डाकबे आपनको मोर तो पिंटू बड़े की डाक संजीव तो मोर डाकना छोटे बड़े प्रकृति पिंटू ही दिला स्कूल रे तो से टाइम रे केने मो मां को भल लागला ने बोले ता संजीव कर देला स्कूल 8 रे से दिन संजीव करे देली आ संजीव बोले कि जानन दिनी तो से मो सब बड़े पिंटू बोली कह देजी तो पिंटू बोली सब जानन दे अच्छा 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 पिंटू केबे आपनक लाइफ रे इमती हेची फैमिली प्रॉब्लम आपनको इमती हेची किबा आपन डिप्रेशन रे आसीगी एमती केबे भाबी छंती जे मु क्रिकेट को छाडी देबी बोल तेरा भाभी दिली देर कोडी रे मां जो डेट हेले मु भाबिली कि कोन खेलिबे एबे तो मो भाई अछि मो भाई पाठ पढेबी ये से भाबिली आ सेते भाबुतली कि मो खेलिबी नि बोली कि पुणी जेते घरे बसी के रहली आ किछि करि होन देला तो मोर सांग माने मते फोन करे सब भाई एबे टाइम अछि इन समस्त लाइफ रे प्रॉब्लम आसे तो टिके हार माननी आ आटे खेल ध्यान दे सार मान भी कहले सब हम को सार ने तो मु हाली पुणी कोन करी घरे बसी कि मु तार भाई सहित कथा कि जिम रे रही गली
ତାର ଖେଳ ପୁଣି ଥରେ ଆରମ୍ଭ କରେ ସେତେବେଳେ ହିଁ ମତେ ଲାଗିଥିଲା କି ମୁଁ ଛାଡିଦେବି ବୋଲିକି ଆଉ ତାପରେ ଏବେ ଆଉ କିଏ ଫିଲ୍ ହୁଏନି ସେମିତି। ଏବଂ କିଏ ସେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଥିଲେ ଯିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଡାକିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ କାହାକୁ ଶ୍ରେୟ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି କି ସେ ପ୍ଲେୟାର ଥିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଡାକିଥିଲେ ଫୋନ କରିକି ଯେ ନାଇଁ ସାର୍ ଆମ ଖେଳ ଏମିତି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ତ ଅଛି? ଆମର ମୋର ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ଥିଲା ମୁନା ମୁନା ପ୍ରସାଦ ସେ ମତେ ସବୁବେଳେ କହୁଥିଲା କି ଭାଇ ଖେଳ ଖେଳ ବୋଲି। ଆଉ ଜ୍ଞାନ ବି ମତେ ବହୁତ ସପୋର୍ଟ କରି ସେ ବି କହିଥିଲା ଭାଇ ତୁ ଆ ଖେଳ ସମସ୍ତେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଆଉ ଆମ ଭାଇ ଥିଲେ ସିନିୟର ନରୁ ଭାଇ ସେ ମତେ କହୁଥିଲେ ଆଉ ଆମ ସାର୍ ମାନେ ବି ଫୋନ କରିଥିଲେ ଚିତ୍ତ ସାର୍ ଆମର ଫୋନ କରିଥିଲେ ଆଉ ଅଶୋକ ବାରିକ ଭାଇ ସେ ଅଛନ୍ତି ସେ ବି ମତେ କଲ୍ କରିଥିଲେ ସବୁ ମତେ କଲ୍ ଡାକିଲେ ଆଉ ମୁଁ ମନ ଶାନ୍ତି କରି ଭାବିଲି କି ମୁଁ ଆଉ ଆଗକୁ କଣ କରିବି କଣ ନାହିଁ ତାର ହୁଁ ହୁଁ ଆଚ୍ଛା କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଜଣେ ପ୍ରଫେସନାଲ କ୍ରିକେଟର ୱାର୍ମ ଅପ ରେ କେତେ ସମୟ ଦିଅନ୍ତି? ଆପଣ ଜଣେ ପ୍ରଫେସନାଲ କ୍ରିକେଟର ୱାର୍ମ ଅପ ରେ ମୁଁ 15 ମିନିଟ ରୁ 20 ମିନିଟ ଦିଏ। ଜିମ୍ ରେ କେତେ ସମୟ ଦିଅନ୍ତି? ଜିମ୍ ରେ ମୁଁ 45 ମିନିଟ ରୁ ଅଧା ଘଣ୍ଟେ। ଏବଂ ନେଟ୍ସ ରେ କେତେ ସମୟ ଦିଅନ୍ତି ଆପଣ? ନେଟ୍ସ ରେ ସାର୍ ବୋଲିଂ କଲେ 45 ମିନିଟ ଖଣ୍ଡେ ଆଉ ବ୍ୟାଟିଂ କଲେ ଘଣ୍ଟେ ଘଣ୍ଟେ 15 ମିନିଟ ଏମିତି ଠିଆ ହୁଏ। ଆଚ୍ଛା କିନ୍ତୁ କେମିତି ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ କୁ ଆପଣଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ୱିକେଟ ନବାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ? ସାର୍ ମୁଁ ତ ଆଗରେ ଖେଳୁଥିଲି ଖାଲି T20 ବାଲା ଖେଳୁଥିଲି ତ ଏବେ ମୁଁ ଟିକେ ଟେଷ୍ଟ ବେଶୀ ଧ୍ୟାନ ଦଉଛି ତ ସିଧା ସିଧା ଖେଳିବା ପାଇଁ ସେଇଟା ପସନ୍ଦ ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ହଉଛି ସୁମନ ଗିଲ୍ ତା ଟାଇପ ର ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଅ, ଆପଣଙ୍କର ହବି କଣ? ସାର୍ ହବି ବସ୍ ଜିମ୍ କରିବା? ଖେଳିବା ଆଉ କିଛି। ଆଜ୍ଞା ଆଚ୍ଛା ଏବଂ ଆପଣ ଖାଲି ସମୟରେ କଣ କରନ୍ତି ଘରେ? ଖାଲି ସମୟରେ ଟିକେ ମୁଭି ଦେଖେ ଗୀତ ଶୁଣେ ଶୋଇପଡେ। କୋଉ ଫିଲ୍ମ ଆପଣଙ୍କର ବେଷ୍ଟ ଫିଲ୍ମ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫ ରେ? ଫିଲ୍ମ ହେଲା ମୋର ମହାରାଜ। କୋଉ ଫିଲ୍ମ? ଆଜ୍ଞା କୋଉ ଫିଲ୍ମ ଆପଣଙ୍କର ବେଷ୍ଟ ଫିଲ୍ମ? ମହାରାଜ ମହାରାଜ ଏବେ ଯୋଉ ନୂଆ ଆସିଥିଲା ଗୋଟେ ବିଜୟ ସେତୁପତିର ମହାରାଜ। ଆଚ୍ଛା 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 ଏଠି ହଉ ଥିଲା ଜ୍ଞାନ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଭାଇର ହବି ହଉଛି ମିକ୍ସଚର ଆଉ ବିସ୍କୁଟ ଖାଇବା। ଜ୍ଞାନ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଜଣେ ଆଥଲେଟ ସ୍ପୋର୍ଟସମ୍ୟାନ ଆପଣ ଆଜ୍ଞା ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଖେଳିଲା ବେଳେ କେବେ ସିଭିୟର ଇଞ୍ଜୁରି ହେଇଛି ଏବଂ ସେ ଆଜ୍ଞା ସମୟ ଆପଣ ଆପଣ ଜଣେ ଆଥଲେଟ ସ୍ପୋର୍ଟସମ୍ୟାନ ଆପଣ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଖେଳିଲା ବେଳେ କେବେ ଇଞ୍ଜୁରି ହେଇଛି ଏବଂ ସେ ସମୟ ନା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ କଷ୍ଟ ଥିଲା? ନା ନା ମୋ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କେ ଇଞ୍ଜୁରି ହେଇନି ମୁଁ ସେଫ ଡ୍ରାଇଭ ମାରିଲେ ଇଞ୍ଜୁରି ହେଇନି କେବେ ଗାଁରେ ଥରେ ଖାଲି ବାଜିଥିଲା ମୁହଁରେ ବଲ ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଇଞ୍ଜୁରି କେବେ କିଛି ହେଇନି। ଆଚ୍ଛା 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 ଆଜ୍ଞା ଆଚ୍ଛା ପିଣ୍ଟୁ ସତ କଥା କହିବେ ଆପଣ ଲଭ ମ୍ୟାରେଜ କରିବେ ନା ଆରେଞ୍ଜ ମ୍ୟାରେଜ କରିବେ? ଏବେ ତ ମୋର କେହି ନାହାନ୍ତି ତ ମୁଁ ଲଭ ମ୍ୟାରେଜ କରିବି। ଆଚ୍ଛା 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 ଜ୍ଞାନ ଜ୍ଞାନ ଆଜ୍ଞା ଜ୍ଞାନ ଲଭ ମ୍ୟାରେଜ କରିବ ନା ଆରେଞ୍ଜ ମ୍ୟାରେଜ କରିବ? ହଁ ଜ୍ଞାନ ସାର୍ ଆରେଞ୍ଜ ମ୍ୟାରେଜ କଥା ସବୁ ଘରେ ଅଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ଆଉ ସୌମ୍ୟ ଦେଖା ସୌମ୍ୟ ସୌମ୍ୟ ସମୟର ବି ଘରେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ତାର ବି ଦେଖା ଦେଖି କରିବେ ବାପା ମା ଅଛନ୍ତି ଭଉଣୀ ଅଛନ୍ତି ତା ବଡ ଭଉଣୀ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଟିକେ କମେଡି ମୁଡ ଥିଲା ଆମେ ଟିକେ କମେଡି କରିଦେଲୁ ସାର୍ ଗୋଟେ ଫନ ପାଇଁ। ମୋ ଘର ଲୋକ ଥିଲେ ବି ମୁଁ ବି ସେଇ ଅରେଞ୍ଜ ମ୍ୟାରେଜ ହିଁ କରିଥାନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ଜ୍ଞାନର ବାହାଘର ଅଛି ମାନେ ତାର ରିସେପସନ ଅଛି ତା ରିସେପସନ ରେ କଣ ଗିଫ୍ଟ ନେଇକି ଯିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବ? ଆଜ୍ଞା ତାର ରିସେପସନ ରେ ଆପଣ ଯିବେ ଜ୍ଞାନର କଣ କଣ ଗିଫ୍ଟ ନେଇକି ଯିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଚାହିଁବେ? ଗିଫ୍ଟ ମୁଁ ତା ପାଇଁ କଣ ନେଇକି ଯିବି? କୋଉ ସାଙ୍ଗ କଣ ନବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ତା ପାଇଁ? ଆଉ ଥରେ ପଚାରି ଦେବି ଫୋନ କରିକି ଭାଇ ତତେ କଣ ଦରକାର ଅଛି? କଣ ଦରକାର ହଁ ବାସ୍ ବାସ୍ ଯାହା ତ ବାସ୍ ହଁ ଫୋନ କରି ପଚାରିଦେବେ ବାସ୍। ପିଣ୍ଟୁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ଜର୍ସି ନମ୍ବର କେତେ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଭଲ ଲାଗେ ଆପଣଙ୍କୁ? 23 କାହିଁକି? 23 ମୋ ବର୍ଥଡେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 23 ମୋର ବର୍ଥଡେ ତ ସେଇ ବର୍ଥଡେ ହିସାବରେ ମୁଁ ରଖିଛି 23 ମତେ ଲକି ଲାଗେ ଆଉ ଟିକେ ସେଟା ଜର୍ସି ପିନ୍ଧିଲେ ଟିକେ ଭଲ ବୋଲିଂ ହୁଏ।
23 नंबर जर्सी 23 सेप्टेम्बर आप जन्म ग्रहण करते आपण 23 तारीख 23 नंबर जर्सी पिंधे आप भल लगे ଆଜ୍ଞା आम टे एजुकेशन स्टडी विषय में कथबार्ता करवा को स्कूल रे आपण पढ़ी ସ୍କୁଲ ମୁଁ ହଷ୍ଟେଲ ପଢିଥିଲି ଗୁରୁକୁଳ ବୈଦିକ ଆଶ୍ରମ कॉलेज କଲେଜ कॉलेज म्युनिसिପାଲ କଲେଜ ରାଉରକେଲା अच्छा आपण स्कूल लाइफ रे आपण केमती का स्टूडेंट थिले गोटे आपण एक्सीलेंट थिले पुअर ना एवरेज रे थिले आपण ମାନେ ମିଡିୟମ କିଛି ମୋର ଦଶ କେବେ ମୁଁ କେବେ ଭୁଲ କରିନଥିଲି ଗୁଡ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଥିଲି अच्छा ପଢାପଢି ଠିକ ଥିଲା ସବୁ अच्छा 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 जदि आपण क्रिकेट को बाछि न थाते ताहले को सेक्टर रे आपण जॉब करथांते ସାର୍ ମୁଁ ସାର୍ ଆର୍ମି आर्मी रे आर्मी रे जीवा पई ଆଜ୍ଞା आपनकर इच्छा बहुत थिला ଆଜ୍ଞା आपण खाइबा खाइबा को कोन पसंद करंती ଆଜ୍ଞା खाइबा को कोन पसंद करंती आपण ମୁଁ ଖାଇବାକୁ ବିରିୟାନୀ ଚିକେନ ବିରିୟାନୀ एवं डाइट करला परे आपण कोन कोन खांती ଆଜ୍ଞା डाइट करला परे कोन कोन खांती आपण ଡାଇଟ ରେ हां डाइट रे जिम करला परे कोन खांती आपण ଜିମ୍ वाला ସାର୍ ମୋର ସେମିତି କିଛି ଡାଇଟ ନାହିଁ ମୋର ଦେଶୀ ଟଙ୍କା କଣ ଡାଇଟ ଘରେ କେହି ନାହାନ୍ତି अच्छा ମୋର ସବୁ पिंटू ନର୍ମାଲ ଚାଲିଲା पिंटू ଆଜ୍ଞା को प्लेयर को आपण केबे स्लेजिंग करिसथि ସ୍ଲେଜିଂ ସାର୍ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସ୍ଲେଜିଂ କରେ ମୋର ଖରାପ ହେଇଯାଏ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସ୍ଲେଜିଂ କରେନି आपण की करिसथि केबे को बैट्समैन ଆଜ୍ଞା आपण को केबे स्लेजिंग करिसथि ନା ନା ମତେ କେହି ସ୍ଲେଜିଂ କରନ୍ତିନି अच्छा 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 पिंटू पाखा पाखी 25 मिनिट रशीद भाई को शो रे आछंती वॉइस ऑफ ओडिशा यूट्यूब शो रे आपण इंस्टाग्राम शो रे आछंती एवं वॉइस ऑफ ओडिशा लाइव शो रे मध्ये आपण आज आछंती रशीद भाई को शो रे ଆଜ୍ଞା आछंती आपण केमिति लागि छी आपण को कहबे ଟିକେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇକି ଆପଣଙ୍କ ଯାହା ମତେ ଡାକିଲେ ମତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍ ଆଉ ଟିକେ ଭିউअर्स ମାନଙ୍କୁ ଟିକେ स्पेशली कहि देबे जे वॉइस ऑफ ओडिशा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिया पई ଆଜ୍ଞା ଇଏ ଭାଇ ମାନେ ଯେତେ ସବୁ ମୋର ସାଙ୍ଗ ମାନେ ଭାଇ ମାନେ ଯେତେ ବଡ ବଡ ଭାଇ ମାନେ ଯେତେ ସବୁ ଦେଖୁଛ ଆଉ ଭଏସ ଅଫ ଓଡିଶା ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ କୁ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ଆଉ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଏଇ ଗୋଟେ क्वेश्चन ରହିବ ଆପଣଙ୍କୁ फटाफट उत्तर देबे ଆପଣ ଆଜ୍ଞା ଦୁଇଟି ପ୍ଲେୟରଙ୍କର ନାଁ ଆଜ୍ଞା କୁହ फटाफट उत्तर देबे ଆପଣ ଆଜ୍ଞା दुईटी ଆଜ୍ଞା प्लेयर ना आपण फटाफट उत्तर देबे कि आपनकर पसंद ମୋର କିଏ ପସନ୍ଦ हां दुईटा प्लेयर जनकर ना कहिबे ସାର୍ ଓଡିଶାରୁ କି ଅଲ ଇଣ୍ଡିଆ ओडिशा इंडिया इंटरनेशनल मध्य ମତେ ଭଲ ଲାଗେ ରିଷଭ ପନ୍ତ ବିରାଟ କୋହଲି नहीं जे मु कहिबी दीदी जनकर ना कहिबी आपन कोटा पसंद कहिबे ଆଜ୍ଞା 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 सुजीत लेंका ना राजेश धुपर ରାଜେଶ ଧୁପର ଆଉ सुजीत लेंका ସୁଜିତ ଲେଙ୍କା विप्लव सामंतराय ने गोविंद पोदार ଗୋବିନ୍ଦ ବଦା शांतनु मिश्र ना संदीप पटनायक ଶାନ୍ତନୁ ମିଶ୍ର रश्मि रंजन परिडा ना हलधर दास ରଶ୍ମି ରଞ୍ଜନ ପରିଡା प्रयास सिंह ठाकुर ना सूर्यकांत प्रधान ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ପ୍ରଧାନ देवव्रत प्रधान ना तारिणी शो ତାରିଣୀ ଶ अनुराग षडंगी ना शुभ्रांशु सेनापति ସୁବ୍ରାଂଶୁ ସେନାପତି पप्पू पप्पू रॉय ना हर्षित राठौर ପପୁ ରୟ देवाशीष महांती ना शिव सुंदर दास ଦେବାଶିଷ ମହାନ୍ତି जसप्रीत बुमराह ना अर्शदीप सिंह जसप्रीत बुमरा सुमन गिल ना सूर्य कुमार यादव सूर्य कुमार यादव सचिन तेंदुलकर ना विराट कोहली सर ମୁଁ